Okay, so good morning everyone. So our topic for today is all about laboratory mathematics part 2. Okay, so ini siya, medyo malisod siya sa tuna. Okay, malisod talaga ini sa tuna. Okay, so i-try naton na aramon anin mga basic. Okay, para slowly, okay, hinay-hinay kita ma-increase sa level of difficulty hanggang sa ma-master na niyo ini siya ng mga um, formula ng mga problems na i-discuss ko. Yan na. Okay, so far, bagat upat man lang ata ini siya na topic. Una is solutions or percent solutions. Tapos, molarity. Tapos, ano pa din, normality. And lastly, concentration. Ang pinakamalisod dide, okay, ang pinakamalisod sa inatanan is similarity. Okay, pero bubuligan ta ka mo hinahinayon ta ini siya, okay, para ma-master niyo similarity. Okay? So, okay, let's begin. So, ilabas na mga calculator, tas mga copy nyo sa PDF. Okay, para maka-start na kita. Okay? So, una, solutions. Okay, balikan lang natin ang na-discuss last time sa part 1. Okay, na-discuss ko na yun si solute, solvent, and solution. Okay, solute, this is the substance, okay, this is the substance that is dissolved rather in a liquid. Okay, siya ang gina-dissolve naton. Okay, usually mga solids inisinda. Okay, usually solutes are solid substances. Okay, dissolve in a liquid. Okay, for example, amo daw ini, okay, bakang powder atin ni blue powder. Okay, now solvent, this is the liquid in which the solute is dissolved. Siya ang naga-dissolve sa imo solute. Common example sa solvent class is water. Ang pinaka-common na solvent na ginagamit and water. Okay? Now, solution, this is the homogeneous mixture of solute and solvent. Basically, pag sinabi na homogeneous mixture, gin-combine mo na. Okay? So, kita natin example. You have a solute, which is a powder, a blue powder, and you have a solvent, which is clearly water. Okay? Gin-combine mo sinda, then you have this solution. Okay? May go ka ng blue water. Okay? So, nano nangyari? Gin-dissolve ni solvent, inin-solute nimo, kaya amo siya nangyari. Okay? So, wala ka da nakikita ng mga blue powder. Basically, gin-dissolve lang inin-solute nimo, tag inin blue color niya, na-impart dili sa imo solvent. Kaya ka nagkaigwas ini. Okay? So, very common solute, mga solids sina. However, di ba klase sinabi ko, okay, solutes can also be liquid. Okay? Okay, di ba sinabi ko ni last video na ang solutes dili permi solid. Okay, may times na liquid and imo solute. So, paano natin ma-determine kung may duwa kita na liquid, kung sino si solute, tag sino si solvent? Tandaan nyo, solutes always have the lower concentration, while solvents always have the higher concentration or amount. Kapag sinabi ng concentration class, basically amount man lang ina or volume. Okay? Tandaan nyo niya, base kasi may problem kamo na may encounter na pareho liquid and given. Tapos yung papahanap sa inyo kung sino si solute, tag sino si solvent. Okay? So, amo lang ina, tandaan nyo, lower concentration. Okay? Si solute, lower concentration or lower amount. While si solvent, amin na ang igwasan, higher concentration. Okay? So, with that, let's go with percent solutions. Percent solutions basically is equal to parts per 100 or the amount of solute per 100 total units of solution. Okay, we have
three examples of percent solutions: weight over volume, volume, or weight over weight solution. So, inisin na class, ang pag-solve sinininda, tandaan, ang pag-solve sinitanan is pareho lang. Pareho ang way sa pag-solve sinininda na tulo. Okay? Ang pagkakaiba lang ninda na tulo is ang label ninda. Okay? Kitaon tabaga. So, weight over volume, ang pinakauna, kitaon yung label sa given. Grams, tag, milliliters. Kasi gani, weight describes grams, while volume describes milliliters. Okay? So, amin yung formula. Weight of solute divided by the total volume desired in ml. Tandaan na gram per ml per minute. Gram ml times 100. Kitaon taan kan volume. Volume of solute divided by the total volume desired in ml. Kung kanina grams ito kasi weight. Yan na kay volume kita naging ml naman ini. So ml over ml times 100. So volume of solute divided by total volume desired times 100. Okay, now pinaka-last si weight over weight. Si weight over weight pareho na grams. Okay, pareho grams na kasi weight tag weight. Okay? So weight of solute divided by the total weight of solution both in grams times 100. So ini siya madali lang ini kasi pareho lang and in the proseso san pag-solve. Okay? Ang kinaibahan lang ninda tanan sini ninda natulo is an in the mga label. Okay, butang tadi de. So weight over volume, ang label ninda is grams divided by ml times 100. So volume over volume naman, kasi volume na, we have ml divided by ml times 100. Pag weight over weight naman, grams divided by grams times 100. Okay, so kami ng paiba-iba na labels ninda. Pero ang way, ang process san pag-solve sininda very similar with each other. Okay, para pareho sinda san way san pag-solve. Okay? So dili ani kita. Tunahan ta kan weight over volume. Kasi again ang formula niya, percent solution desired. Okay? Percent solution desired equals weight of solute divided by the total volume desired, okay, times 100. Again, grams tag ml. Ha, per grams tag ml ini siya. Okay, bawal ka di mag kilograms ml, bawal ka di da mag grams tag liters. Okay, dapat gram tag ml. Okay? Sa amin first problem. What is the percent solution? What is the percent of salt solution if 9 grams of sodium chloride, so this sodium chloride, diba, aram tanay na, that is salt, okay? So, is dissolved in 1 liter of water. So, gaano daw ang porsyento san asin, okay? Kung nagbutang ka daw sa 9 grams san asin, sa usad ka litro san tubig. So, gaano ka-concentrated an asin dida sa imo tubig na 1 liter. Okay? So, first, again, dilanig sa formula. Percent solution desired, okay, is weight of solute in grams divided by total volume desired in ml. Let's look at the given first. So, ang given natin is 9 grams of sodium chloride and salt and 1 liter of water. So, kung napapansin natin class, naka-liters ang water. Okay, naka-liters siya. Nanon sa formula ta, naka-ml. So, dapat i-convert anay natin ini siya. Okay, convert natin an liter. Okay? Now, 1 liter is equivalent to 1,000 ml class. Okay, 1,000 ml. Okay, so, tawag sana, balikan natin ito sa conversion. Okay, ito sa conversion baga. Ano ito sa conversion natin? Kami taon ta para ma-review naman kamo kaya sa conversion adi. So si milliliters adi, okay, ml adi dide
tag si liters, dide, 10 raised to 0 si liters. Kasi siya ani mo base. Okay? Now, i-convert natin si liters pakadto sa ml. Okay? So, 1 liter daw, 2 ml. Okay? Now, first, 1 liter, 10 raised to 0 ina siya, ang iya base, minus, nanan milliliters, 10 raised to negative 3. So, 10 raised to negative 3. So, 0 minus negative 3 is equal to, i-calculator kita, 0 minus negative 3 is equal to 3. So, 3. Okay, now, aram na naton, okay, kung diin i-move, aram na naton kung kapira kita ka beses ma-move sa decimal place. 3 times. We will move the decimal place 3 times. Okay, di ba ima-minus lang natin ang exponent. Then, pag after maaaraman ta na kung kapira ka beses naton i-move ang decimal place. Now, we have 1 liter. Ang decimal place na per mi adi sa right. Okay, again, pag wara sa decimal place ka mo na kita sa given, mutangan nyo lang ina sa right niya, tag 0.0. The same ina, 1, tagan 1.0, pareho lang. Okay? So, aram ta na 3 times i-move. Ano nga? Pakain. Pakadidide or pakadidide. Okay? Now, kitaon ta, isurat ani natin ini siya. Okay? From, di ba sinabi ko sa iyo hanggang didi lang kita. From tera to pico. Okay? So, isurat natin. Okay? Tera giga mega kilo, tera mega kilo, tera mega mega ba giga? Giga ani, sorry. Tao di ko memorize. Tera giga mega kilo. Then we have liter or base. Sunod is milli, micro, nano, pico. Milli, micro, nano, and pico. Okay? Nagtuna kita sa liters, which is here sa base naton. I-convert na natin pa ml or pa kadi sa milliliter. So from here, nagkadi kita kakada. So, pa-right an hiwag naton. Pa-right man an hiwag san aton decimal place. Okay? So, aramta na kung kapira ka beses kita mahiwag, katulo ka beses, aramta naman kung pakain an hiwag, which is pa-right. So, i-move lang naton siya 3 decimal places to the right. 1, 2, 3. Dagdagan additional na 0, 0.0. Okay? So, 1 liter is equal to 1,000 ml. Okay, 1 liter is equal to 1,000 ml. Pwede mo butangan sa 0.0, pwede man dili kung gusto nimo. Basta, 1,000 ml is equal to 1 liter class. Okay? So, balik kita. So, 1 liter is equal to 1,000 ml. Okay, now, ibutang na naton ang mga given sa formula naton. Okay, we have 1,000 ml and 9 grams. So, weight of solute is 9 grams. Okay, and the total volume desired is 1,000 ml. So, 9 gram. So, 9. Okay, didi kita. 9 divided by 1,000 is equal, ito na, sobra. Okay, ito rin ta. 9 divided by 1,000. Okay, is equal to 0.009. Ayaw kalimot, ma-times ka 100. Nano kay ma-times ka 100? Kasi, mga percent sinda class, mga percent solution. And final answer mo is in percent dapat. Ha? Dili in grams, dili ml, dapat naka-percent ang final answer mo. Kaya ka ma-times 100. Okay? Para ma-convert siya pa percent. Okay? So, percent, ibig sabihin, okay, per 100. Kasi diba cent, okay, or century, diba century is 100. So, percent means per 100. Okay?
So, kaya kan ma-times an 100 class. Okay? So, times naton 100. The final answer is 0.9. Ayaw kalimot percent. Okay? So, amin ang final answer mo. So, ibig sabihin daw, nanong ibig sabihin siya 0.9%? So, 1,000, kung mabutang ka daw sa 9 grams, okay, kung mabutang ka daw sa 9 grams san asin sa usad na kalitro na tubig, igwa siyang 0.9% concentration. Okay, sadto na tubig. Okay? Sa amin, ibig sabihin sa 0.9% class. Okay? In percent solution, usually ginagamit ini sa mga chemist. Okay, for example, pag mahimo alcohol, di ba sa alcohol, may iba kita na concentrations na may nakabutang 70% isopropyl alcohol, okay, 90% ethanol, irog sina. Okay, so di na-apply ini siya mga percent solution class. Okay? So, for example, 70% ethyl alcohol. Ibig sabihin class, kung mabakal kasi na inan botilya sa alcohol, ina siya na sabihin ta 100 ml. Okay, 100 ml na botilya sa alcohol, igwa dida sa 70% na ethanol na gimbutang. Okay, so 70% sidto is ethanol. The remaining 30% amit to ang ginamit na diluent, which is or diluent or solvent, which is usually water class or distilled water. Okay? Ayan, ganun electric fan ko. Okay, dili kita. Set an example. No, madali lang. Okay, madali lang if ang ginahanap naton ini siya na percent solution desired. Minsan, ang ginapahanap class ini either weight of solute or total volume desired. Okay, either weight of solute or total volume desired ang ginapahanap minsan. Tas given na ini siya. So, amin usad tan example didi. Okay, amin usad tan example. So, how many grams of 10% aqueous solution of hydrochloric acid, HCl, is needed to prepare 500 ml of solution? Okay? Given na ang 10% aqueous solution. Ang percent solution given na. Ang total volume given naman 500 ml. Na anong ginapahanap sa aton? An grams. Ang weight of solute ang ginapahanap sa aton. Okay? Now, amin in formula na ginhatag sa libro na kinuhaan ko. Okay? So, percent solution desired, amin original formula, ginmanipulate siya. Okay? Ginmanipulate siya para mahimo ini siya na formula. Okay? So, weight of solute in grams, okay, is equal to percent solution times desired total volume divided by 100. Okay? So, 10. Okay, 10%. So, miskin hindi mo na ibutang ang percent sini class, idiretso mo na butang ang 10. Kasi ma-divide ka man by 100. Okay? So, 10 times 500 divided by 150 grams. Okay, 50 grams ang aton final answer dede. Okay? So, kailangan mo daw 50 grams, okay, sa HCl tag 500 ml solution para ka magkaigwas ang 10% aqueous solution of HCl. Okay? So, amin yung formula na hatag san book. Okay? Ako, class, may dili man shortcut, pero iba ang pag-solve ko if ginahanap ini sindan duwa. Okay? Ang ginahimo ko, okay, ito siya. Hindi kita. So, utro naton, ang ganun given, limot ko sa given. 10% aqueous solution. So, 10% solution HCl 500 ml. Okay? Tapos ginapahanap ang grams. Grams is missing. Okay? Otron ta. Percent solution is equal to weight of solute in grams over total volume in ml times 100. Okay, amin ang formula sa weight over volume.
Okay? Ang ginahimo ko sini class, ginahimo ko itong triangle method. Okay? So, weight over volume daw is equal to grams divided by ml. So, weight over volume, gina-divide mo lang yun. Di ba? Ang tukdo ko, if taas baba, okay, ma-divide ka. So, ma-divide ka dida, kung mahanapon mo yun Kung nahanapon mo ml, i-divide mo yun in 2. Pag ginahanap ang grams, i-multiply mo. Again, pag taas baba, ma-divide. If magkatakin, ma-multiply ka. Kaya aming ginagamit ko class na method sini. So, first step, okay, nanong ginahimo ko sini, pag sa na-encounter ko ni na problem, ang ginahimo ko, gina-divide ko ini by 100. Okay, gina-divide ko ini 10%. Okay, by 100. Okay? So, para makuha ko tawag sina, ano ba na ginawa ko? Para matanggal ko percent rather. Para matanggal ko in percent. Okay? So, 10% divided by 100. Okay? So, ano dito? So, 10%. Ano na ba? Divided by 100. Wait lang. Tama, di ba? 10%. Try ko sa iba na calculate. Record sure ko nag 10%. 10% divided by 100. Pwede ko ma-move na lang yung decimal place, 3 place. Pwede mo man i-move na lang ang percent sa 3 decimal place. 3 ba? 1, 2, tama, 3. Kasi 100. 1, 2, 3. Okay, is equal to 0.0. Tama ba ako? 1, 2, 3. Wait lang. Nakita nagagaan ng percent na akong calculator. Edit, view, standard. So, 10% divided by 100. Okay, ha? 10%. 10%. Hala, di nagagana. Okay, di nagagana. Di pa tayo ako matibay sa math. Anay pa. Statistics, sabi ni. Joke, dili ni. Basic. Paano pag-divide sini? Di talaga ako matibay sa math. Search ko na lang sa Google. Hindi lang ako matibay sa math. 10% divided by 100. Okay, tama. 0. So, 1. Parang ko i-move mo yung 3 decimal. 1, 2. Tama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ang answer gini dapat is 0.01. Okay, so ang dapat yung answer. Okay? So, 10% divided by 100, okay, is 0.001. Okay? So, kamera siya gin-move. 1. Wait lang. Sabihan ta. Wait lang, may try lang ako. Okay. 9.9% divided by 100. Wait lang. Manggalit. Tama, manggalit. Okay, so, i-move mo lang galian percent. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 for holiday. 1, 2, 3, sad pa? 4. So, dida. So, amin aton exponent dapat para matanggal ang percent. So, amin 0.001%. Okay?
So 0.001, okay, amo ni ang weight over volume ko na bago. Okay? So ginagamit ko lang ay guna ko sini which is ana akong bago na weight over volume. Okay? So based sa formula dito sa pyramid or sa triangle, para makuha mo daw ang grams, ita-times mo lang si weight over volume tag an ml. No, igo na kita weight over volume. Okay, tagigo naman kita san ml. Okay? Okay, times lang natin siya. Grams is equal to weight over volume times ml is equal to 0.001 times 500 ml. Okay? Or 500. Kasi aram ta grams magyapon sa malabas. Okay? So 0.001 times 500, 0.001 times 500 is equal to 0.5. Double ko lang brother. 0.001 times 500 is 0.5. Kung answer kanina pareho ba? Dili siya pareho. Nanon mali ko. Okay, nanon mali ko. Wait. Tama ba? 10% ba given? 10, tama. 10%. 500. Ata ha. 10%. Aram ko bagay mali ata ini. Na 10%. 10 divided by kung 0. Wait lang ha. Butang tada kung 0.1 times 500. Ano answer? 0.1 times 500. Mo, tama. Okay. Maligala ako. Okay, so mali. Okay? Otro. From the top kita. From the top. Namali ako. Nalimot ako sa ginahimo ko din. Magaling. Palo ko nalimot ako. Okay, otronta. Magaling ginahimo ko din. I remember. Naalala ko na. Okay? So, dili kita otro. 10%. Okay? Divided by 100. Okay? Pag ma-input ka sa calculator, dili mo na ibutangan percent. Idiretso mo na lang 10 divided by 100. Okay? So 0.1. 0.1 amo nini ang bag-o mo na weight over volume. Okay? So natandaan ko na. Amo mga ginahimo ko dati. Okay? So pag ma-divide, kung gagamiton yun in method ko class, okay? So i-divide nyo lang diretso na. Ayaw ka mo ka focus sa percent. I-diretso nyo lang divide ang 10 sa 100. Okay? So 0.1 ang bago mo na weight over volume. May go ka naman sa 500 ml. Okay? Igo ka ng 2. Ang kulang mo na lang ang grams. Among ginahanap naton. Okay? So grams is equal to weight over volume times ml is equal to 0.1 times 500 is equal to 0.1 multiplied by 500 is equal to 50 grams. Okay, 50 grams, tama man. Okay? So, pwede nyo sunodun ini siya. Okay, pwede nyo sunodun ini siya na formula di na ginhatag. Okay, the same man lang an answer na malabas. Okay? So, ako ano ko lang ini kasi di ako nasanay sinin na method. Kasi nahihirapan kasi ako magmuro manipulate sa formula if damo-damo na sa mga given. Okay, so aminin sa diri ko na pag-solve sina. Okay, pareho man ang answer. So, kung anong gusto nyo sunod doon na paagi, so bahala na kamo. Okay, so i-disregard na lang ito ano kanina na pag-remove pass ito. Basta if susunodin yung method ko, again, i-divide nyo lang diretso sa 100. Okay, input nyo lang sa calculator diretso 10 divided by 100. Ayaw na ka mo pag ano sa percent, diretso nyo lang divide, amo na ang bago nyo na weight over volume. Then, i-times lang ang 2 sa ml
Okay? Makakuha mo final answer which is 50 grams. So, pareho man 50 grams ang natin answer. Okay? So, amin na, sa weight over volume. Okay? So, next, volume over volume. Okay, volume over volume, ang method niya, the same lang kan weight over volume. Ang giniba lang again, ina siya ml na. Okay? So, dito kita, make up 250 ml of 5% solution of hydrochloric acid. Okay? So, wait lang. Ano ba? Diretso di? Okay, diretso na tulos kita. Okay? So, dito kita. So, ang ginapahanap di sa aton, okay, ang ginapahanap di sa aton, ang volume of solute. Okay, make up 250 ml of 5% solution of HCl. Okay? So, ang ginhatag na formula sa libro, so volume of solute daw in ml is equal to percent solution times volume of solution. Volume of solution natin is 250 ml. Okay? So, paano natin na-determine na amoy nian solution? Kasi di ba, di pareho ml. Okay? Naka-ml man ini. Okay? So, paano na-determine na ini siya amo ang volume of solution? Dili siya ang volume of solute. Okay? So, kasi may word na make up. Okay? Pag sinabi na make up, ginamin lang sinina sentence kas, maghimo ka daw sa 250 ml of 5% solution of HCl. Okay? Maghimo ka daw. So, nano ang kinahanglan mo para makahimo ka sa 250 ml? 250 ml, basically, ginamin niya na final solution na ini siya. Okay? Pira daw ang kinahanglan nimo na solute. Okay? Pira ang kinahanglan mo na solute para makahimo ka, maka-make up ka sa 250 ml na total solution of 5% HCl. Okay? So, ang mamanisan usad na tricky parts ni class sa pag-solve. Kasi minsan, kailangan mo basahon san maayos ang problem para ma-determine mo kung sino o si volume of solution tag volume of solute. Didi madali lang. Okay, didi madali lang kan weight over volume kasi pag makita mo na may grams, aram mo na automatic weight of solute na ina. Tapos kung igwasan liter or ml, aram mo na namin ang total volume desired kasi magkaiba. And medyo malisod ini. Kasi kailangan mo talaga basahon kasi pareho sinda ml. Okay? ml. Okay, naka-ml man ang given nimo. So, paano natin maaraman kung sino didas, kung hainin siya belong, kung volume of solute ba na, or total volume desired. So, kailangan mo basahon san maayos. Okay? So, again, utronta, make up 250 ml. Maghimo ka daw sa 250 ml of 5% solution of HCl. So, pira ang kinahanglan nimo. Ginaho nga sa imo didi kung pira or gaano kadamo na solute ang kinahanglan para ka makahimo sa total solution of 250 ml of 5% HCl. Okay? So, ang pag-solve sini pareho sini. Itong last na naging solve. Okay? Itong dili given ang solute. Okay? So, amining ginhimo sa book nyo na process. So, 5% ibutang mo da sa taas times 250 divided by 100 is 12.5 ml HCl. Okay? Now, isolve ta para sa itong ginhimo ko. Okay? So, what's the given? So, 250 ml and 5% solution. This is volume over volume. Okay, ginapahanap sa atin an volume of solute. Okay, volume of solute ang ginapahanap sa atin. Okay? So, himuon tayo nitong triangle. So, volume over volume is equal to, nanan iya formula, volume of solute divided by the volume of
solution. Okay? So, volume of solute divided by the volume of solution, ang formula ni volume over volume. Ang ginapahanap sa aton class irin sa taas. Okay, amin yung missing. Okay, missing sa equation, ini siya. Si volume of solute. So, ang ginapahanap sa aton, ini siya. Okay, so para mahanap siya, nanong formula naton, ita-times na lang si volume over volume tag volume of solution. Okay, ang solution naton ini siya, di ba? Si 250 ml solution. Okay? So, first step, 5% divided by 100. Para kata magkaigosan bago na volume over volume. Okay? So, 5 divided by 100. Okay? 0.05. So, 0.05. That is your new volume over volume. Now, igwa na kitang bago na volume over volume, i-input lang naton sa aton formula para mahanap si volume of solute. So, volume of solute based sa triangle, nanon formula niya, volume over volume multiplied by the volume of solution or the total solution desired. Okay, is equal to 0.005 times 250 ml or 250 multiply both. So, 0.05 multiplied by 250 is equal to 12.5. Yung kalimot sa sign, sa label, rather, kagapahapon pa ako, sa last video pa ako sininalilipat, label, okay, 12.5 ml. This is your final answer. Okay? So, 12.5 ml. Now, i-check naton kung tama manggad talaga ng 12.5 ml ina. So, paano ta i-check? Gamiton naton ini na formula. Okay, gamiton ta ini na formula, class. Okay, so, utron ta. So, nanon formula san weight over volume. Okay? Oh, sorry. Volume over volume. Volume over volume is equal to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Okay? So, nano ang volume over volume naton? 5%. So, dapat, once na ma-solve naton ini class, dapat 5% ang malabas. Okay? So, nanon volume over volume of solute naton? 12.5. Nanon volume of solution? 250. So, 12.5 divided by 250 times 100. Once na ma-solve natin ini, dapat 5% ang malabas para ma-sure natin na 2.5 talaga. Okay? So, kitaon ta. 12.5 divided by 250 is equal to 0.05 multiplied by 100. The answer is 5%. So, that is equal. So, tama na 12.5 ang aton answer. Okay? So, amo nito, ang pag-check class. Para if ever nagaduwa-duwa ka mo sa answer nyo, i-check nyo lang. Gamiton nyo ang original na formula. Ibutang nyo ang nakuha nyo na value para masigurado nyo na tama ka mo. Okay? So, next example. Ade. So, the same gyapon. Prepare 500 ml of 40% alcohol from stock absolute alcohol solution. Okay? Ginapapreparar ka daw, ginapahimo ka sa 500 ml na 40% alcohol. So, 500 ml, that is the total volume of the solution. 40% amo na ina siya an percent solution nimo. Ang ginapahanap sa imo an volume san solute. So, gaano daw kadamo na alcohol ang kinahanglan nimo para ma-achieve ang 40% alcohol sa 500 ml na solution. Okay, gaano daw kadamo na alcohol ang kinahanglan nimo para ka makahimo sa 40% alcohol in a 500 ml solution. Okay? Okay, inom lang tubig.
Okay, so okay, hay na kita. Okay, dire. So, this is the formula, okay, the process that was given in the book. So, pwede nyo sunodin siya na formula if gusto nyo, if nalilisudan ka mo sinin process ko. Okay, so pwede niya amin himuon niya. Okay, so ang ginimo sa book, okay, gin-manipulate lang class. Okay, gin-manipulate ini na formula. Okay, gin-manipulate ini siya na formula para makairog kasi na formula. Okay, so 40% times 500 ml over 100 is equal to 200 ml. So, ginasabi lang di class na kinahanglan mo daw 200 ml. Okay, kailangan mo daw 200 ml san alcohol para ka makahimo san 40% alcohol in a 500 ml solution. Okay, amin yung kinahanglan mo na volume san alcohol para ka makahimo san 40% alcohol in a 500 ml solution. Okay, i-try ta i-solve gamit an itong process ko. Okay? So, 500 ml, that is your total solution. 40%, that is your volume over volume or percent solution. Ang ginapahanap sa aton is the volume of solute. Ang ginapahanap sa aton. Okay? Now, una, himuhan tayo itong triangle utro. Pwede kita malimot. So, volume over volume is equal to volume san solute over volume san solution nimo class. Okay? Now, ang ginapahanap sa aton ang volume of solute. So, nanong formula na gagamiton naton? Imo-multiply ta lang ining duwa. Okay? Again, pag magkadikit, ma-times ka. Pag magka taas baba, okay, magkataas baba, ma-divide ka. So in this example, volume of solute and missing, ginapahanap sa aton ini. Para mahanap nato nan sa taas, imo-multiply nato nan sa baba. Okay, imo-multiply ta ini na duwa. Okay, so before kita mag-multiply, let's convert anay si 40% sa dili percent. Okay, tanggalon tan percent niya. Para matanggal ang percent, i-divide ta lang siya by 100 regardless sa percent sign, ha, regardless sa percent. So kung ma-input ka mo sa calculator or hihimuon nyo yun na process ko, tapos ma-input ka mo sa calculator, dili ibutangan percent, divide lang diretso 100. 40 divided by 100, that is 0.4. 0.4 is your new volume over volume. Igwa ka ng volume over volume, may 500 ml ka na. Aram mo na ang formula, which is V of solute is equal to V volume over volume times volume of solution. Ada na sa imo tanan, aram mo na ang formula, may given ka na. I-input mo na lang. So, equals 0.4 times 500. 0.4 times 100, you will get times 500. You will get 200 ml, which is exactly the same today. Okay, so again, kailangan mo daw 200 ml, okay, san alcohol para ka magkaigwasan usad na 500 ml solution na 40% ang concentration san alcohol dito. Okay? So, i-drawing ko na lang, okay, para mag-gets nyo ini siya, ano na 200 ml. For example, may alcohol ka daw. Alcohol. This is 200 ml alcohol. Ang ginapahimo sa imo 500 ml daw na alcohol. May 500 ml daw today. Okay? Your goal is to create a solution, a 500 ml solution of 40% alcohol. Kailangan daw once naging combine mo an alcohol, imagine ta dili aram naton. Okay? Dili mo aram ang 200 ml.
Maigo kan alcohol, tag maigo kan 500 ml na total solution. Okay? Now, para naton, ang ginapahimo daw sa aton is 500 ml of 40% alcohol. So, gaano kadamo, okay, gaano daw kadamo na alcohol ang idadagdag nimo sa usad na solution, okay, sa usad na solution, para ka magkaigwasan 40% alcohol lang. Okay, so amin nan ibig sabihin sa 200 ml. Mabutang ka sa 200 ml sa usad na solution para ka magkaigwasan 40%. Okay, so amin nan mangyayari. Okay, so alcohol 40%. Okay? So amin na class an sa volume over volume. Okay? So, last na percent solution, this is weight over weight. Okay? So, weight over weight, grams ta grams naman yun siya. Okay? Times 100. Okay? So, what is the percent of 10 grams of glucose in a 150 gram solution? Okay? Ginapahanap sa aton ini na percent solution. So, input lang naton. Okay? So, kung napapansin nyo, pareho grams. Okay, pareho sa grams. Okay? So, kung wala nakabutang ang solution din na term, so, base malilipat ka. Kung hain din sa inda ang weight of solute, tag weight of solution. Again, tandaan, Fermi and solute ang mababa. Okay, ini 150 grams amin in solution. Okay? So, basically, sa sinin na example, 10 grams or 10 ang imo solute. 140 ang imo solvent. Okay? Gin-combine mo ang 10 grams tag 140 para ka magkaigwasan 150 grams san solution. Okay? So, input lang naton ang mga given. So, 10 amo ang solute naton, 150 ang total solution naton. So, 10 divided by 150 is 0.066 times 100. Ano kayo may grams dito? Ano kayo may grams dito? Apa? Ano kayo may grams? Not 1 grams. Dapat, percent. Percent yun siya. Okay, not percent. Okay, pa erase grams. 0.066 times 100 is 6.67% class. So, amo nito, i-input mo lang ang mga given. Okay, madali lang if amoy ning kinahanap. Ibutang mo lang ang mga given, i-identify mo lang. Again, and first mo talaga nihimuon once na encounter mo yun ng mga problem is to identify kung nano ang mga given. Kung weight of solute ba ini, kung total solution ba ini. Okay? Kasi kung mamali ka lang mag-identify sa indan duwa, mali na tanan. Okay? Mali na tanan. Okay? Kung magkabaliktad mo yung duwa, mag-iiba na ni mo final answer. Okay? So, amin to. I-identify anay. Okay? Kung ano ang mga given, then ibutang sa formula. So, 10 divided by 150. Kasi aram mo na amin yung solute, amin yung solution. Okay? So, 0.66 times 100, that is 6.67%. Okay? Okay, dili kita. What is the weight of the solution? Okay? If the weight over weight is 12% and the amount of fructose added is 30 grams. Okay? So, didi class, ang ginapahanap sa aton is weight of total solution. So, ang ginapahanap na sa aton, ini. Ang sa baba, ang ginapahanap sa aton. Ang total solution ang ginapahanap sa aton class. Okay? Given sa aton, ini siya, si percent solution desired, given man an grams. Okay? Or given man an solute, given an percent solution, ang ginapahanap ini, si total solution. Okay? So, para mahanap ina, isulat ko na lang. Kaya kung ano natin di ako malang ibabutang ko de. Okay? So, 12% and amount of fructose is 30 grams. So, 12%, this is weight over weight.
Ay, wait. Ano na lang? Weight, WW na lang. Para di malito. 12% weight over weight. Tapos, 30 grams of solute. So, paano nato naaraman na among ini ang solute? Okay, what is the weight of the solution? Or, for example, wara daw ini siya. Wara na butang ini, what is the weight of the solution? Okay, and the amount of fructose added is 30 grams. Kasi sabi din, the amount of fructose added, nagdagdag ka daw sa 30 grams. Okay, so nagdagdag ka daw 30 grams sa usad na particular na solution. So, meaning, ini an imo solute. Okay? So, balik kita. Ang ginapahanap sa aton an grams of solution. Okay? Grams of solution or weight of solution ang ginapahanap sa aton. Okay? Butang talang yapon sa pyramid. Okay? So, weight over weight daw is equal to grams of solute divided by the grams of solution. Okay, so amin ang formula ni weight over weight. Okay? So again, parehusang kanina, kung amin ang kanina ang ginaparapahanap sa aton inin sa taas, di ba? Ang sa solute ito sa previous examples naton, amin ang ginapahanap. Yan na naman ang ginapahanap sa aton ini siya. Okay, grams of solution ang ginapahanap sa aton. Para mahanap si grams of solution, nanon formula naton? Grams of solute divided by weight over weight. Kasi taas baba sinda. So, divide ka na sa inda class. Okay? Now, hayin kita. 30 grams of solute, 12% weight over weight. Convert anay naton si 12%. Tanggalon 10% niya. Para matanggal ang percent, i-divide natin by 100. So, 12 divided by 100 is equal to 0.12. So, 0.12. Okay, this is your new weight over weight. Okay? So, igwa ka na sa tanan na given. Igwa ka na sa weight over weight, which is this. And we have the grams of solute, which is ang sa taas. Now, i-divide na natin sinda. Kasi aram mo naman ang formula, di ba? B sa triangle. Ma-divide ka lang para makuha mo ini siya. So, grams of solution is equal to grams of solute divided by the weight over weight. Okay? Butang talang siya ang mga given natin. So, 30 grams divided by 0.12. 30 grams divided by 0.12 is equal to 250 grams. Okay, tama ba? 250 grams. Okay, so amo lang na an pag-solve kung ang ginapahanap sa imo an grams of solute or grams of solution. Okay? So, amo lang na class an sa percent solution. Okay? So, again, if may nahirapan ka mo dide sa process, pwede nyo man sunod na ini siya na add din ng mga mga formula. Pero ma-memorize talaga ka mo. Okay, sa formula. Okay? So, ini sa akon, dili ko ginasabi na amin in shortcut. Dili ko ginasabi na shortcut ini siya tukdo ko dide. Okay? So, if kunano lang sa inyo an madali na process. Okay, dili ko ginasabi na aminin madali, di ko mo ginasabi na aminin madali. Very subjective kunano an madali sini na part class. Okay, kung nadalian ka mo sini amon sunod niyo, amon practice niyo. Kung nadalian ka mo sini gintukdo ko dide amon practice niyo. Okay? So i-try niyo mag-solve, i-try niyo ana i-solve gamit ang duwa na method. Kung hain ka mo nadalian amon sunod niyo. Okay? So, let's go to molarity. Okay, molarity is the number of moles of solute per liter of solution. So, molarity, this is the general formula for molarity. Okay, sa molarity, may duwa na process ako na itutukdo sa iyo.
una ang process na ginhatag sa book, and panduwa ang process na gintukdo sa amon na amon na talagang nasanayan ko na process. Okay? So molarity, this is the formula. Weight of solute, okay, over MW. MW is the molecular weight, okay, or molar mass. Okay, MW is the molecular weight or molar mass times volume solution in liters. So amin in general formula niya. Okay, so in terms of label, amin yung label sa imo molarity, mole over liters. Okay, so diretso kita example. Okay, determine the molarity of a solution of sodium hydroxide, okay, NaOH, that is sodium hydroxide, with 1 liter volume and 24 grams mass. Okay, gamiton anay naton an formula bago ko itukdo sa iyo an nasanayan ko na method. Okay, so based on the formula, mass of solute, molar mass times volume of solution. Okay, mass of solute over molar mass times volume of solution. Okay, now ang given lang sa aton is 1 liter and 24 grams. Okay, dili given an molar mass class. Minsan ginahatag na diretso, pero minsan ikaw mismo ma-solve sini. So first step para mag-solve sa molarity is to solve for the molar mass. So paano naton maaraman an molar mass? Okay, paano ta maaraman an molar mass class? Okay? Wait lang. Okay. So, una ta ni-mesh na aton i-compute anay class is an molar mass. Okay, before ka magdiretso sa molarity na pag-compute, i-compute anay naton si molar mass. Now, si molar mass, paano niya siya nakukuha? Okay? So, si molar mass, hahanapon mo lang ang mga atomic mass sa element sa imo compound. Your given compound is sodium hydroxide. So, sodium, oxygen, tag hydrogen. Hanapon mo dida ang mga atomic mass sina na mga element. So, I believe na-discuss na ini sa inyo science. Aram ko na-discuss ini sa chemistry. Okay, sa science. Okay? So, i-refresh lang natin. Okay, sodium hydroxide. Okay? So, ang mga molar mass ang mga atomic mass sini na mga element kay si sodium is 23, oxygen is 16, hydrogen is 1. Okay, kita ta. Sodium ay sa sodium di Na libat na ako. Ano sa sodium? Hindi ko mahanap. Sodium ka na. Paloko. Sodium is 22.9, minsan gina-round up na lang na to 23. Next, oxygen. Oxygen, dito ang point dito sa gilid. 15.99, again, gina-round up lang siya to 16. Tapos, si hydrogen is 1. Okay? So, atomic mass lang ang kinahanglan nyo class today. Okay? I-add nyo lang initanan. 23 plus 16 plus 1, that is 40. Sa molar mass, ang iya label per ayaw nyo kalimutan ini gram per mole. Ayaw nyo kalimot sina. Ang molar mass, ang iya label sina is gram per mole. Ayaw nyo gad kalimot ini. Okay? Gram per mole. Okay? So, kung igwa ka ng molar mass, igwa ka na sa volume, tag-igwa ka na sa mass sa solute, okay, pwede mo na ibutang didi. Okay, butang mo na tanan. Okay, 24 grams sa taas, sa imong numerator. Sa denominator is an 40 times 1, okay, which is, compute mo tanan,
0.6 moles. Okay, moles. Okay, or 0.6 mole over liter. Okay, so amin na final answer dili. Amin molarity plus dili sini na problem. Okay, so ako naman method ang itutukdo ko. Sodium hydroxide 1 liter solution tapos 24 grams mass. Isda daw na dito. Palaba yung tanis. Okay na. Okay, again, compute ani naton an man sakon an una ko na ginahimo di is compute an molar mass anay. Okay, per me talaga aminin una gina compute an molar mass. Okay? So based sa computation natin kanina 40 gram per mole. Again ha, ayaw nyo kalimutin ini 40 gram per mole. Kaya sa molar mass. Okay? Ang gintukdo sa amon class is cancellation method. Okay? Cancellation method ang gintukdo sa amon. Okay? Molarity is mole over liter. Okay? Mole over liter and molarity class. Okay? Mole over liter. Okay? So, ini siya para kumakuha ini siya, gina-cancel ko ini na mga label. Okay, gina-cancel ko ang mga label para hasta makuha ko ini siya na mole over liter. Basically, lang ginihimo ko dapat ma-cancel ko ini 2 na grams. Kailangan ko ma-cancel kailangan ko ma-cancel ini na grams na 2. Okay, kasi amin yung tulang given ko. Ang given ko, okay, sulat ko lang otro. Ang given ko is 1 liter, 24 grams, tapos 40 gram per mole. Para makuha ko ini na molarity or mole over liter, kailangan ko ma-cancel ini siya para mabilin mole tag liters. Okay? So, paano ko na ginahimo? Okay, 24 grams. Matuna ko sa 24 grams times, okay, para ma-cancel ini siya, kailangan opposite direction sinda. Okay, for 24 over 1. Pwede mo sabihin ta 24 over 1 times, okay, mole over 40 grams. Ang ibig sabihin sini class, 40 gram per mole is 40 grams per 1 mole. So, may 1 man dide. Okay? So, opposite inisinda. Isunta lang. 40 grams tapos 1 lang ini. 40 grams tag 1. Okay, 1. Okay? Oh, 24 gali ini. Sorry. 24 gali na. 40 sa layo. Okay, 24 grams. So, dahil opposite inisinda class, pwede mo siya ma-cancel. Okay? 24 times mo sa 1 divided by 40, maka-cancel mo in grams. Mabibilin dida is moles. Okay? So, 24 times 1 divided by 40, mole na lang ang bilin sa imo. After mo masolve na, mole na lang ang mabibilin. Okay? Now, para madiretso tayo na, isabay ta na in liters. Okay? 24 times 1 divided by 40. Okay, after sina, idagdag ta na ini siya na 1 liter. So, butang kita didi 1 and 1 liter. Okay? So, 24 mole over liter divided by 40 grams. 40, after mo ma-solve ini siya class, i-times mo siya sa 1, divide mo siya by 1 liter, and makukuha mo da is mole over liter. Okay? So, I know medyo siya malipong. Okay? Pero, para sa ako namin mas madali na process. Kasi sini na process na nakikita ko if may mali talaga. Okay? Compared sa formula na ginahatag. Okay? So, isolve ta gamit ini siya. So, 24, dire-diretsyon ta, times 1 is equal to 24
divided by 40 is equal to 0.6. Okay, times ta utro sa 1. 0.6 gihapon divided by 1, 0.6. 0.6 mole over liter, 0.6 molarity. Molarity is equal to mole over liter. So, pwede mo isurat siya. Ang final answer is as 0.6 mole over liter or 0.6 big letter M. Okay? So, amin ni anakon nakasanayan na method gas. Okay? So, utrohon ta. Okay? So, amin yung cancellation method. So, i-ano ko lang, surat ko ito. 24 grams ako nagatuna. Okay, 24 grams ako nagatuna. Pwede mo butangan sa over 1, pwede man dili. Okay? So, 24 times 1 mole over 40 grams. Diin kahali sini na 1 mole over 40 grams sa imo molar mass. Ini siya na 40 gram per mole. Okay, hali na sa molar mass nimo class. Okay? So, para ang goal ko di is to cancel the labels. Okay? Ina-cancel ko ini ng mga grams. Gusto ko ma-cancel ang grams para ang mabilin lang sa akon mole tag an liter. Which is amo inaan kinahanglan sa molarity. Okay? Kailangan ko ma-cancel inisinda na grams. So, 24 times mo dili. Okay? Pag-divide mo sina sa iya, maka-cancel na. Diba? Pag na-divide kita, maka-cancel ang label. Okay? So, 24 times 1 divided by 40. Okay? Times mo siya sa 1 over 1 liter. Okay? 1 over 1 liter. Kasi after sini, ma-times ka na, pag-divide mo sini, mole over liter. Dili maka-cancel ang mole tagan liter mo. Kinano kay di sila maka-cancel? Kasi dili sila pareho. Okay? Dili, magkaiba sila na label. So, once naging divide mo ang mole tagan liter, dili siya ma-cancel out. Okay? So, amin na siya, magiging 0.6 mole over liter or 0.6 moles. Okay? So, ini siya, I know, malipong siya sa una, ini siya na process. Okay? Pero, i-try nyo lang. I-try nyo siya i-solve gamit ini siya na process. Okay? Kasi, para sa ako, amin mas madali. Okay? Compared sa formula. Para sa ako naman madali. Okay? So, try nyo lang yapon i-solve ini siya gamit ang formula tapos gamit ini na method na akon or na method na gintukdo sa akon. Okay? So, kunahin ka mo na dalian, amon practicean niyo. Okay? Pero try nyo anin in duwa. Okay? Ini siya, nagamit ini na formula tag ini gamit ang cancellation method. Okay? So, next. Okay? Determine the molarity of a solution of sodium hydroxide with 1 liter volume and 24 grams per amo na galini. Nakigisurat ko pa. Amo na galini. Amo na galini. So, amo lagi ni otro kas. Yun siya ginsurat ko. Kala ko wala ko nabutang. So, amo na galini. Okay? So, diretso. What is the molarity of 2000 ml H2SO4 if 250 grams of solute was dissolved, okay, in the solution? Okay, so, una, permi hanapon ang molar mass anay. H2SO4 ang given sa aton. Okay? Or sulfuric acid. H2SO4 is sulfuric acid. Okay? O hydrosulfuric acid. Sorry, hydrosulfuric acid. Amo ba? Aram ko hydrosulfuric acid din. Check ko lang pero base fake news ako. H2SO4 nan sabi ni Google. Sulfuric acid. OH kalito. Oh, tama eh. Sulfuric acid, tama ako. H2SO4, this is sulfuric acid. So, hanapon ani natin ang molar mass ni sulfuric acid class. Kaya hanapon ang molar mass niya. Sabi daw 98 grams per mole. So, paano kita nag-arrive sa 98 grams per mole? So, hanapon na ani natin inis ang mga atomic mass ni na mga element ni hydrogen, ni sulfur, and ni oxygen. So, hydrogen based si dede is 1. So, 1, butangtan 1. Sulfur is 32. So, 32 butang ta.
And oxygen, okay, oxygen is 15.99 or 16. Gin-round up natin, ha? 15.99, gin-round up lang para maging 16. Now, before kita mag-add, kita ani natin if pira ba an atom sila na mga element, okay, sa imo compound. Ini class na mga subscript na nakabutang dida, amoy na nag-determine kung pira na atom an ada sila na compound. Ibig sabihin class, may igwa kita sa duwa na hydrogen atom sa sulfuric acid, while igwa kita sa upat na oxygen atom sa sulfuric acid. So inasinda ika-count gihapon naton inasinda. So para ma-count naton, ita times ta lang. Okay, kung pira an subscript. So sa hydrogen may duwa. So ma times 2 kita sa iya. Okay? Kung oxygen may upat, so ma times 4 kita sa iya. Okay? Now, multiply ani tanan. So 1 times 2, 16 times 4 is 64. Okay? Now, ini kay wala siyang subscript. Kita nyo si sulfur, wala siyang subscript. So, ibig sabihin, 1 lang, considered as 1 na sulfur an ada sa H2SO4. So, no need to multiply. Okay? Now, after mo na multiply ina siya, i-add na 2 plus 32 plus 64, that is 98. Okay? Solve ta. 2 plus 32 plus 64 is 98. 98 siya. Now, may gawin na kita molar mass, which is 98 grams per mole. Now, masod pa kita ng problema. Kung nakikita nyo sa aton formula, liters. Okay, per milliliters ang gamit di class sa molarity. Okay, per milliliters. Pag molarity ang imo ginasolve. So, para makakuha tan liter, maka-convert kita sa 2,000 ml. Okay, ang shortcut, sabi ko na sa iyo yung shortcut sini para di na ka mo mag-himo sini. Okay, di ba? Kanina, ini siya, para di ka na mag-himo sini, ang ginahimo lang sina class, i-times mo lang sa 1,000. Okay? So, from ml to liters, okay, is equal to ml times 1,000. Okay? So, amin ang shortcut niya. Okay, ml times 1,000. Oh, sorry. Balik tagal ako. Divided. ml divided by 1,000 galit class. Sorry. Amo ba? Oh, tama. ml divided by 1,000. Okay, so 2,000 divided by 1,000 is equal to 2. Okay, 2 liters. Kabaliktadan pag liter to ml ka. Pag liters to ml naman ang imong conversion, amo nito liters times 1,000. Ay magkabaliktadan guys nila. Okay? So may shortcut class. Okay? So ay na kita. Convert 2,000 ml pa liters. Okay? Convert na kasi liters ang kinahanglan. Ang given sa aton 2,000. Okay? So kailangan ta mahimo na liters ina. Nanon shortcut para magka-liters kita. Divide sa 1,000. 2,000 divided by 1,000, that is 2. So 2 liters ang aton volume niya na. Volume of solution. Okay? Now, tigwan na kita volume of solution, which is 2 liters. May gwan na kita molar mass, which is 98 grams per mole. And we have the weight of solute. Igwan na kita tanan na requirements. Okay? Para ma-solve si molarity. Ibutang lang natin siya sa formula. 250 ang numerator kasi siya ang weight of solute. Over molecular weight or molar mass, which is 98. And the volume of solution, which is 2 liters. Okay, isolve lang tanan, 1.27 ang malabas na. Okay, so kita unta, kung 1.27 ba talaga. 250 divided by 90 wait lang.
250 divided by, so kailangan tabutan nga sa bracket. Okay, 98 times 2 close bracket is equal to 1.275. So, pwede man siya 1.27 or pwede mo siya himuon na 1.28. Okay, 1.28. Okay? Moles. 1.27 moles. Okay? So, may nabutang ko ba? Adiyan, cancellation method. Okay? So, sa grams ako nagtuna. Okay, sa grams ako nagtuna. 250 grams times 1 mole. Okay, pag times ko sina, magiging 250 gram times mole. Para ma-cancel tan grams, i-divide siya sa grams man. So, 250 grams divided by erog kasi inasin eh. Okay, 250 grams ma-times ka sa 1 mole over 98 grams. Once naging times mo ini siya class, ano yung magiging product is 250 grams times mole over 98 grams. Okay? Pag i-times ta si grams tag si moles, ani siya na duwa ni label, gin times natin, dili isang na ma-combine. So, grams times mole ani mo ibubutang dida. Okay? Pero if ma-divide na kita sinin duwa na number, cancel mo na ini si grams. Kasi ma-divide ka na. Pareho sinda na label, so maka-cancel na sinda and mabibilin na lang sa imo moles. Okay? Now, balik kita din. 250 times 1 divided by 98. Okay, times 1. Inin 1, gimbutang ko lang ini. Okay, para visible siya. Okay, 1 over 2 liters. So, nano kayo sa baba ko gimbutang si 2 liters. Okay? So, adi na kita din. So, ay na kita din. 250. Nag-cancel nan grams. Okay, may 200 isolve tan lang usad-usad. So, 250 divided by 98. 250 divided by 98 is equal to 2.55. Okay, 255. Ini siya class, siguro ang final answer sinidili siya exactly pareho kasi wala ko sinuratanan. Okay? Pero, kitaan na lang. 2.55 moles. Okay? Times 1 over 2 liter. So, sa denominator ko gimbutang ang liters. Kay nano, diba, sabi ko kanina, ang molarity, mole over liters siya. Okay? Pag i-times ko in siya sa 1, ang mangyayari sina, 2.55 mole. Okay? Kasi 1 man lang siya. Magiging 2.55 mole divided by 2 liters. Okay? Pag i-divide ko na inisindan duwa, dili ma-cancel ang mole tag liters mo na ano kay dili sinda maka-cancel kasi magkaiba na label sinda kaya ka magkakaigwasan mole over liter after mo i-divide in siya. So 2.55 divided by 2. So the answer is 1.275. So 1.27. So puro pareho man lang. Okay, 1.27 or 1.275. So tama magyapon. Okay? So, inigali class na akong ginatukdo na method, dapat duro-diretso ang pag-solve mo sini. Dapat duro-diretso siya. Okay? Dili ka di mausad-usad. Kasi, if mausad-usad ka sini, ang final answer minsan, dili siya match sa decimal. Okay? Minsan, minsan nakakuha sini 1.28, pero kasi na 1.27 something. Okay? Kailangan duro-diretso talaga ang pag-solve mo sini. Okay? Pero kaya man siya duro-diretsyon sa calculator. Okay? So, amin siya. Ang cancellation methods. Ito na problem. Okay? So, okay, last na problem. Okay, what? Mo lang gali sa molarity. Okay, mo lang sa molarity class. Okay? So, na doble lang gali ni siya. Okay? So, din kita sa normality. Normality is the number of gram equivalent weight of solute per liter of solution. So, amin yung iya formula. Okay? So, instead na molecular weight, equivalent weight ang nakabutang sa iya. Okay? EW. Okay? Now,
equivalent weight, pareho kanina, bago ka mag-solve sa normality, isosolve mo ani sa equivalent weight. Okay? Bago mo ma-solve sa equivalent weight, ma-solve ka ani sa molecular weight. Okay? So, ini may shortcut ini siya, class. May shortcut ini. Yan, itutugdo ko sa yung shortcut. Hindi ma-focus ani kita di sa taas. Okay? Now, ikaw kitang ginatawag na valence. So, valence, okay, that is the number of hydrogen or hydroxide ions in a molecule. Okay, for example, H2O. Sa H2O class, piraan imo hydrogen dida? 1. Okay, may usad ka lang na hydrogen. So, ibig sabihin that there is 1 valence. Okay? Sabihin ta, usad pa na example. Okay, usad pa na example. Mahatagitan, usad pa na example. Sabihin ta, sodium hydroxide. Sodium hydroxide, may usad lang siya na OH. Ha, usad lang ang pagbilang sinibas. Masabi ka mo, O tag H magkadikit butang kan 2. Again, sabay ang pagbilang mo sa O tag H dili. Dapat magkatakin sinda. Okay? Sino na example? Oh, H2O, sorry. Tuwa gali dili. Okay, nalipat ako. H2O, may duwa ka na hydrogen. H2O. Okay, so 2 ang valence mo din. Inin sodium hydroxide, 1 valence lang ina. Kasi 1 man lang ang bilang sa O tag H. Okay? Sino na example, duwa ang hydrogen nimo. Si oxygen dili mo siya bibilangon kasi dili magkabulag sinda. Okay? Sino lang na example, OH. Dapat OH ang iya tawag sana ang iya combination para bilang mo siya as 1. Pero pag bulag sinda HO, irog sino example, hydrogen lang ang bibilangan mo, which is sino na example, duwa. Okay? So yan, may mga example lang para ma-visualize nyo pa. Okay? So dito kita, compute for the normality of HCl solution giving the following data. Okay, weight of solute is 175 grams. Volume of solution is 150 ml. Molecular weight of HCl is 36. And valence is 1. Okay? Now, si valence, 1 lang. Nanok yung 1 ang valence natin kasi kitaan yung HCl. Usad lang ang hydrogen nimo. Okay? If H2Cl na, for example, so maduwa na ang valence nimo. Okay? Pero sa example, 1 lang. So, 1 lang natin valence class. Okay? So, equivalent weight. So, ini hindi ko na ipakita pag-solve sa molar mass ini. Okay? Kitaan nyo na lang ang pag-solve ko kanina sa molar mass. Basically, pareho lang yapon hanapon taan mga atomic weight. So, hydrogen 1, tag si chloride is 35. So, 35 plus 1 is 36. Okay? Now, balik kita. Isolve ani natin si equivalent weight. Igwa na kitan molecular weight, igwa na kitan valence. So, 36 divided by 1 is 36. So, 36 ang imo EW or equivalent weight. So, igwa na kitan equivalent weight. Igwa na kitan equivalent weight class, which is 36. May weight of solute na kita, which is 175. And we have volume of solution, which is 1,500 ml. Okay? So, 1,500 ml siya class. So, napansin nyo, liters ang nakabutang sa formula naton. Now, dapat ma-convert naton si 1,500 ml. So, paano natin ma-convert si 1,500 ml? Pakadto sa ml, pakadto sa may manalaw bago na text box. Habo magano sunod. Paano kita okay, 1,500 ml pakadto sa liters. So 1,500 ml divided by 1,000. So 1,500 ml
divided by 1,000 is 1,500 divided by 1,000 is 1.5. So, 1.5 liters ang gamit natin. Okay? So, 1.5 ang natin dito. Okay? So, 175 sa taas, weight of solute. Equivalent weight, nasa denominator, which is 36, times the volume of solution na atong gin-convert pa lang, which is 1.5 liters. So, 175, solve natin. 175 divided by, butang kitang parenthesis, okay, times 1.5. So, amin pag ma-solve ka mo siniklas ng diretsyohan, butang ka mo parenthesis. Okay, butang ka mo parenthesis kasi if i-diretsyo natin, try tabaga i-diretsyo na warang parenthesis kasi maiban, aram ko maibas din ng ano. 175 divided by 36 times 1.5. Nakita nyo class, iban answer, 7.291. Pero, if mabutang kita ng parenthesis, 175 divided by parenthesis 36 times 1.5 close parenthesis equals 3.24, which is amon answer dapat natin din. Okay, katawin nyo class kung gaano ka-importante yung parenthesis. Wara ka nagbutang parenthesis, ang answer dida is 7.291, which is mali ini siya. Kung nagbutang ka parenthesis, makakuha mong tama na answer. Okay, so ayaw kalimot magbutang parenthesis class. Okay? Pwede mo man solve anayin sa baba. Okay, pwede mo man 36 times 1.5. Okay, 54. Pwede mo man i-solve sa baba, then amo mo i-divide gamit ang sa taas. So, 175 divided by 54. So, 3.24. Okay, kung dili kaya sang calculate mo idiretsyo or kung warang parenthesis ang calculate mo. Okay, pwede mo man na i-solve sa baba tapos usad-usadin mo pag-divide. Okay? Sa amin ang gamit ang formula. Okay, now itugdo ko sa iyo ang shortcuts ini. Okay? Okay, ang shortcuts ini class, if na-master nyo na ang molarity. Okay, may shortcut ini, siya class, dili ka na ma-solve sini, pero dapat ara mo ang pag-solve sa molarity. Okay? So, kami ni ginahimo namon para madali na kasi medyo mali, di ka na ma-solve sini sa equivalent weight. Okay? Dili ka na ma-solve sini equivalent weight if ma-solve mo molarity. Basta ara mo ang valence. Okay? So, isolve ani nato ng molarity. Okay, cancellation method ini. So, 175 grams against sa grams nagtuna. Times mo sa mole, divide sa 36, na-cancel ng 2 na grams. Times mo sa 1, divide mo sa 1.5, your final answer is 3.24 moles or 3.24 mole over liter. Amin molarity nimo. Now, para mo ma-shortcut ang molarity pakadto sa normality, ang formula sina, normality is equal to molarity times valence. Imo-multiply mo lang si 3.24 tag ang valence which is 1. Diba? Valence naton 1. Nano kay 1 ang valence kasi usad lang ang hydrogen. Okay? Usad lang ang hydrogen class. So, times 1 lang siya. So, 3.24 moles times 1 is 3.24 which is exactly the same as sa atong pag-solve kanina. Okay, try nyo baga i-solve class kami na malabas. Okay, kitawon ta. Solve tan molarity. 175 times 1 is equal to 175 divided by 36 is equal to 4.861111 times 1. Adi nang kita dide. So, amo gihapon divided by 1.5 is equal to 3.24. Okay? Times naton sa 1. Nano kinag-times kita sa 1 kasi 1 lang ang valence is equal to 3.24040404 or 3.24 normality. Okay? Now, si normality, wala siyang erosion wala siyang mole over liter. But, ang label sa normality class is ang label sa normality mo kay
Hindi siya naman buto. Ang label sa normality mo class is big letter N lang. Wara siya mole over liter na counterpart. Dili pareho sa tawag sila sa molarity na igo siya sa mole over liter. Ini siya 3.24 N lang talaga. Okay? So amin na ang shortcut sa normality. Okay? So, compute for the normality of the following. So, pag 0.5 molarity of HCl, i-times mo lang siya sa valence, which is an 1. Okay? Kasi 1 man lang ang hydrogen. So, times 1 ka lang. So, 0.15 normals or 0.15 N of HCl. Okay? So, in an example, sa number 2, 1.4 ang molarity nimo of H2SO4. Sino na example, H2SO4, duwa an imo hydrogen. Okay, duwa an hydrogen imo. So 2 an imo valence. Again, kitaon an hydrogen kun pira ka bilog. Okay, so 1.4 times 2, the answer is 2.8 normals or 2.8 N. Okay, amin ang normality niya. Okay? So dili naman kita sodium hydroxide 2 moles. Okay? So, 2 times 1 gihapon. Ano kay times 1? Kasi, usad lang ang OH mo or hydroxide ion. Okay, usad lang siya. Okay? Again, pag OH na nakabutang, usad lang ang pagbilang mo sina. Okay, so 2 times 1 is equal to 2. Okay? Now, sa number 4, 0.4 moles of barium hydroxide. So, BaOH2. Sino na example, class? Duwa an imo OH dili. Okay, duwan OH mo. Kasi may kan parenthesis times 2. Basically, pag irugsin ng chemical formula class, ita-times mo tanan na adi dili sa 2. Okay? So, 0.4 times 2. Okay? So, may duwa kita na OH. Sino na example? Okay, may duwa kita na hydroxide ion. So, ma-times ka sa 2 class. So, 0.4 times 2. Amo na inian normality. Sinina imo problem. Okay, so amin ang shortcut class. Okay? So, in theory, okay, kailangan nyo para ma-master mo ang normality, kailangan mo anay ma-master si molarity. Kasi once okay ka na sa molarity, madali-dali na lang ini sa imo. Madali-dali na lang ini sa imo class. Okay, ini normality. Gamiton mo lang ini siya na shortcut. Okay? So, surat na lang. If normality ang ginapahanap sa imo class, tandaan nyo lang ang formula sina is molarity times valence. If normality ang ginapahanap. Kabaliktadan sina if molarity ang ginapahanap. Tapos given ini siya normality. Ang formula mo sini is normality divided by valence. Okay, so aminan shortcut man sa molarity. Karibog talaga sa mga ito. Amin yung shortcut sa molarity if given a normality class. Okay, i-divide mo lang siya sa valence. Okay? So, hay nakita. So, last. Okay, amin last ba? Oh, last. Amin sinitanan, amin pinakamadali. Amin pinakamadali sa inatanan. Okay? Pinakalas talaga. Amin pinakamadali. Okay? Kribo sa mga ito. Okay? So, sa concentration, making fixed volumes of specific concentrations from liquid reagents. Okay, in general formula, C1V1 is equal to C2V2. So, C1 is the initial concentration, C2 is the resulting concentration, V1 is the initial volume, V2 is the resulting volume. Ang mahirap lang sini class sa concentration is tawag sina pag-determine kung sino si initial concentration, sino si resulting concentration, sino si initial volume, tag sino si resulting volume. Okay? Okay, for example, ini siya. In an experiment requires a final concentration of 0.1 molar of sodium hydroxide in a total volume of 2 ml vial.
you have a 1 molar stock of sodium hydroxide. How much stock solution is needed to prepare the solution needed? So in this example class, i-plot, pag amin given na problem sa iyo, identify anay ni kung sino si C1, sino si V1, sino si C2, tag sino si V2. Kaya amin una mo, hihimuon talaga pag concentration problems ang ginapahanap sa imo. Okay? So, reading comprehension ang kailangan nyo din para ma-determine kung sino si C1, V1, C2, V2. So, ano nga daw, experiment requires a final concentration. Pag sinabi na final concentration class, automatic C2 na kasi resulting. Pag sinabi na resulta, amon final, amon pinali, amon resulta. Okay? So, amin na an aton C2. Okay? Of sodium hydroxide in a total volume of 2 ml. Amoy ng resulting volume natin kasi total na ang ginasabi. Okay? Total natin or V2 natin is 2 ml. You have a 1 ml stock. May stock ka daw. Okay? May igwa ka daw san stock san 1 molar san sodium hydroxide. Amin yan imo initial. So pag ma-determine mo ng C2 or V2, automatic ang masunod sina amo na inaan C1 or V1. Okay, so dili ka na kung sure ka na amo ini siya an C2, okay? So most probably amo naman yan C1 kasi amo malangin ang given. Okay? How much stock solution is needed? Pira daw na stock solution ang kailangan para magpreparar san imo solution. So ang ginawa sa aton kung gaano kadamo ang kinahanglan mo na volume para magtuna or pira na volume ang kinahanglan mo para makahimo. So amo ang V1 ang ginawa di class. Okay? So manipulate lang din formula class. Okay? So si V1 ang kinahanglan, ang ginahimo ko sini para ma-manipulate ang formula, ang iya katakid ginababa ko lang. So pag si V1 ang ginahanap, si C1 ibaba ko lang lida. Okay? So, aminin mga possible formula sa iya class. Kaya amin mga possible formula sa concentration solution. Igual katan upat na formula. Depende sa kinahanglan. May C1, V1, C2, V2. So, sini na concentration problems, either usad lang sini ang ginapahanap sa imo. Okay, so ang mother formula naton or general formula C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2 C1 V1 C2 V2. Okay? Pag si C1 ang ginapahanap, ibaba mo lang ang katakan niya which is si V1. Pakadi. Okay, so C1 is equal to C2 V2 divided by V1. Okay? Pag si V1 ang ginapahanap, ibaba mo lang si C1. V1 is equal to C2 V2 over, okay, C1. Pag si C2 ang ginapahanap, ibaba mo si V2 pakada. Okay, so C2 is equal to C1 V1 over V2. Okay? Pag si V2 ang ginapahanap, ibaba mo ang katakin niya. Okay? Pakadi sa other side. Okay? So, V2 is equal to C1 V1 over C2. Okay, amo na mga possible formula na gagamiton lang niyo. Wala na iba na formula sa concentration, amo lang ini na upat, depende sa kinahanglan or ginapahanap sa iyo. Sa atong problem na ginahatag, ang ginapahanap si V1. So, si C1, ibaba lang naton. Okay? Now, aramta na tanan. Aramta na kung sino si C1, aramta na sino si C2, aramta na kung sino si V2. Ibutang lang natin tanan. So, C1 naton is 1. C2 eh. C2, or sa taas na galit. C2 natin is 0.1. So, 0.1 times V2 is which is 2 divided by 1 which is amon C1 natin. Okay, C1
C1 which is 1 kaya amon sa baba natin or sa denominator natin. So isolve natin 0.1 times 2 is equal to 0.2 divided by 1 is 0.2. So 0.2 ang final answer natin. Okay? So didi class, kailangan mo mahirap ka talaga din na part is ini. Amon mahirap din na part ang pag-determine sini na C1 kung sino si C1, sino si V1, C2, sino si V2. Okay, usually class ang mga concentration or si C1 or C2 ang tawag sila concentration. Okay, concentration 1, concentration 2. Usually mga labels sila ninda M or molarity, moles, okay, or N. Okay, amin ang mga concentration. Okay? Pag ano naman V1 or V2, mga volume inasinda, volume 1, volume 2. So nanon mga labels ninda, liters, ml, etc. Okay, so kailangan nyo i-identify inasinda kung hain niya si V1, V2, C1, C2. Okay, gamit ang mga pwede man gamitin mga labels ninda. Okay? Now na pa. Paano kung magkaiba? Okay, for example, sino daw na problem instead na sabihon ta ini siya naka N. Sabihin ta 0.1 normals tag 1 M na NaOH. So pag irog sina class and given na problem sa iyo, kailangan nyo na i-convert si 1M pa normality or si 0.1 normals pa molarity. So mapili ka lang sa duwa kung ano ang i-convert nimo. Pwede mo i-convert si M pa N or si N i-convert mo pa M. Okay, gitukduan ta naman kamo paano mag-convert, di ba? So pag gusto mo i-convert ini siya si 0.1 normals pa molarity, i-times mo lang sa sa kumpira and valence. So sino na example 1 and valence. So 0.1 N is equal to paano pag-solve ta sina 0.1 times 1. Okay, 0.1 N times 1 is equal to 0.1 molar. Okay, so 0.1 molar amo nang gagamitan mo dito sa imo pag-solve class. Okay? So amo lang inaan sa concentration problems. So, okay, amo last slide gali. Okay, so again, ang mahirap na part sa concentration class ang pag-determine sini. Ang pag-solve madali lang. Ang pag-manipulate gintukduan ta na kamo kunano ang kinahanglan, kung si V1 ang kinahanglan, ang katake niya ibaba. Okay, ibaba lang ang katake niya sa denominator. Amo ng formula niyo. Okay? So, ini talaga ang practice niyo ang pag-determine sa C1, V1, C2 tag V2. Okay? So, amo lang. Okay, amo lang ang part 2 sa laboratory mathematics. So, di matapos ang puro compute kasi mga masunod ta na mga lesson wala naman sa computation hanggang didi lang sa concentration. Okay? So, amo lang class. Okay, see you on the next video and thank you for listening.